शीत दिन ये स्पेशल चटपटा राग राग आचार जदि आप एवं जाए बनई ना ये रेसिपी देखला आप न बनईकी भी रहीपारे बहुत ही सुपर टेस्टी आचार आज आम तैयारी करवा। तो आज आम गाजर मूला कंचा लंकार आचार तैयारी करवा सी भी बिना खरारे। एबे तो मार्केट रे गाजर कंचा लंका मूला ये सब जिन फ्रेश फ्रेश मिलूँ और घर को भी आपण मैंने नहीं आसुवे। तो अल्प मात्रा प्रथम बनईकी देखो ये आचार आपण मानक निश्चय पसंद आसो। आप द्वितीय थर न बनईकी रहीपारे। ये आचार आम बिना खरारे तो तैयारी करछंती तो बहुत ही कम समय भितर तैयारी हम ये सुपर टेस्टी आचार तैयारी करने वीडियो को एंड जाए देखो। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने फेसबुक पेज रे देखुले निश्चित भाव में फॉलो करनी। चलते स्टार्ट करिए आज रेसिपी। आचार तैयारी करने गाजर मूला कंचा लंका अल्प मात्रा अदा नहीं। एठी मु दुई प्रकार गाजर नहीं गोटे रेड कलर आसे गोटे ऑरेंज कलर किंतु आचार पाई रेड कलर गाजरटा ना पूरा परफेक्ट भल टेस्ट आसे। ऑरेंज गाजरटा नहीं पारे मुझे अल्प मात्रा तैयारी करी मुझे नहीं बट रेड कलर गाजर टेस्ट बहुत बढ़िया आसे आचार रे। एठी मो गाजर मूला को भल भाव में धोई नहीं तार चोपा बाहर कर दुई पट साइड काटी नहीं। ये गाजर मूला देखो पूरा क्लीन हो जाइए और सब जिनस को भल भाव में धोई देती। एबे आम गोटे सुखिला कपड़े ये सब जिनस को पोछि नवा। एथिरे जेमती पानी अंश बिल्कुल भी रहिबोनी और लंकार डेम्फ को बाहर करनवा। ये जो लंकार डेम्फ गुड़ा को ना आपण पूरा क्लीन करके बाहर करेंगे। जदि अल्प मात्रा रे भी डेम्फर किसी अंश रही जाइथिबो आपनकर आचार खराब हो जाइबो। सेतिपई ताकू पूरा क्लीन करी बाहर करेंगे। एबे आमे गाजर मूला को काटी नवा और ये जेहेतु इंस्टांट आचार तैयारी करछंती से भी बिना खरारे सेतिपई मु याको पूरा छोट छोट पीस रे काटिची और पतला पतला रखीची। एठी गाजर काटी सारला परे देखंतु ये गाजर मझी पर्सनटा जदि अधिक मात्रा रे एबळिया व्हाइट पार्ट रही जाइथिबो आपण एमती काटिकी बाहर करनेबे। सब काटिकी बाहर करिवेनी हल्का ऊपर बाहर करनेबे। जदि गाजर ये सब जिनस अधिक रही जाइथिबो आपण आचार रे पकेइ देबे। जेतेबेले आचार खाइबे ये जो गाजरटा को खाइला बेले तार टेस्ट एते भल आसेनी सेतिपई ऊपर ऊपर हल्का देखो बाहर करनेबे। अदा को मध्य पूरा पतला पतला स्लाइस रे काटिबा। गाजर मूला ठारू भी अधिक पतला एठी हमें अदा को रखिबा और टिके लंबा पीस रे रखिबा जेमती हमें गाजर मूला काटिचंती। एबे लंका को मुइठी काटी नेली और लंका को मुइठी कइंची रे काटिली। आपण चाहिले छुरी रे काटी परिबे किंतु हाथ जेहेतु पड़े आपण हाथ रे टिके तेल लगेकी लंका काटी नेबे। एठी सब जिनस को काटिके हमें रेडी करनेले गाजर मूला अदा ये सब जिनस को हमें गोटे जगह रे रखिबा और लंका को गोटे जगह रे मु रखी देइची। एठी हमें आचार को बिना खरारे तैयारी करछंती सेतिपई यार प्रोसेसटा टिके अलगा रहइबो। तो एठी मु गोटे कड़ाई गरम करनेइची या ऊपर एमती गोटे जाली रखिदेबा और एठी आपण कड़ाई एमिति नेबे जेमती याको हाई फ्लेम किबा मीडियम फ्लेम रे जदि आपण गरम करछंती ना कड़ाई रो किछि असुविधा हबनी। ता माने एठी आपण नॉन स्टिक कड़ाई जमा भी नेबेनी। ए टाइप रो कड़ाई नेबे। कड़ाई रे जाली रखिला परे याको कवर करनबा और याको भल भाबरे टिके गरम हवा पई छाड़ देबा मीडियम फ्लेम रे। जेतेबेले एटा भल से गरम हे जिवो तापरे गाजर अदा और मूला को आम इथरे ऐड कर देबा। याको कवर करी 10 मिनिट पाखापाखि मीडियम फ्लेम रे एमती छाड़ देबा जेमती एटा हल्का सॉफ्ट हे जिवो सिझिबोनी। एटा जदी गाजर मूला सिझि जिवो ना बहुत कम दिन भीतर आचार खराब हे जिवो और एटी गाजर मूला पूरा क्रंची हेकी रहिबो। तो एटी देखंतु 10 मिनिट एमती ताकू कवर करी किस समय छाड़ देला परे मु आपन को एटी देखौजे गाजर मूला रे बहुत मात्रा रे मॉइस्चर थाए माने पानी अंश थाए। तो सेथरु टिके टिके पानी रिलीज हबो और ताकू आमे एटी देखंतु चामच रे एपट सेपट करके ड्राई करबा। तो ए टाइम रे गैस रो फ्लेम पूरा हाई रखिदेबे। हाई फ्लेम रखी चामच रे एपट सेपट करदेबे। एटी मु जेमती वीडियो रे करछि मात्र गोटे मिनिट भितर ही देखिबे एथरे जो मॉइस्चरटा जहाँ भी थिबो ना पूरा ड्राई हे जिवो। एई प्रोसेस रे जति करिवे बिना खरारे ना आपनकर आचार बहुत दिन जाय आपन स्टोर कर रखि परिबे जम्मा भी खराब हेबोनी। आ आपन को एटी मु हाथ रे धरि कि देखौछि देखंतु पानी अंश एथरे बिल्कुल भी नाही। एटा बहुत बढ़िया से ड्राई हे जाइछि। एटा गरम अछि। तो एबे हमें कोन करबा फैन तळे 5 रु 10 मिनिट जाय टिके ठंडा हवा पई छाड़ देबा और एटा बहुत बढ़िया से सुखी जिवो मते। तो एबे ता पई हमें गोटे मसला तैयारी करबा। सेथिपई एटी मु 2 चामच कला सरिष नै गली गोटे चामच धला सरिष हाफ चामच जीरा गोटे चामच पान मधुरी और मेथी देखंतु पूरा अल्प नवा चामच रो 1/4 भलिया और एटी जुआणी मध्य चामच रो 1/4 भलिया नै जिबा। हाथ रे ताकू क्रश करके ऐड करबा। ता सहित अल्प गोलमरिच नै जिबा गोटा धनिया गोटे चामच ऐड कर देबा और सब जिंस को गैस रो फ्लेम लो रखी किस समय भाजी देबा। ए सब जिंस जेतेले भाजी हे जिवो ना इथरो गोटे बास्ना आसीबो हेले आपण माने जानिबे मसला पूरा रेडी हो जाइए। गैस रो फ्लेम मीडियम कि हाई बिल्कुल भी रखिबेनी। कड़ाई अधिक गरम करेंगे। या भाजिला बेले हाथ में जमी सब जिन आप धरी पारे बस से गरम रे भाजिबे। यहाँ जब अधिक भाजी हो जेहेतु ये सोरिष अच्छी यहाँ ना पिता हो जाए से माने हल्का इधर जो फ्लेवर आसो
ଆପଣ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ଆସିବା ଯାଏଁ ଗରମ କରିବା, ଯେମିତି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ରହିବନି। ତ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ନଖ ଉଷୁମ ଥିବ ତେଲ, ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବା, ହେଲେ ଆଚାରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆଚାର ତିଆରି କରୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ହାଫ୍ କପ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲର ମାତ୍ରା ଯଦି ଅଧିକ ରଖିବା, ଆଚାର ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହେବନି, କାରଣ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆଚାରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଯେତିକି ଆଚାର ତିଆରି କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ 1.5 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଲୁଣର ମାତ୍ରା ବି ଅଧିକ ରହିଲେ ନା ଆମର ଆଚାର ଖରାପ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମର ଆଚାରରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କଲି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି, ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ କଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି, ତା ସହିତ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଛି କାରଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଦରଦରା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା, ପୁରା ପାଉଡ଼ର କରିବେନି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିକି ଦେଖେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଏଠି ଆମର ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଚାର ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ମୂଳା, ଗାଜର, ଅଦାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଡେମ୍ଫ ପୋର୍ସନକୁ ନା ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କାରଣ ଆପଣ ଭାବିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି, ଆଚାର ତଥାପି କେମିତି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଡେମ୍ଫ ପୋର୍ସନ ଯଦି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବି କିଛି ରହିଯିବ ନା, ଆଚାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ତ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବା, କଳା ଜିରା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଚାରର ଖଟା ଅଂଶ ପାଇଁ ଆଉ ଆଚାର ଅଧିକ ଦିନ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ 2 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଭିନେଗାର ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏତିକି ଆଚାର ପାଇଁ। ଯଦି ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଭିନେଗାର ଦେବା ନା, ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିପାରିବ ଆଉ ତା'ର ଖଟାଟା ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଭିନେଗାର ପକାଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଆଚାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର 2 ରୁ 3 ମାସ ଯାଏଁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଖରାରେ ରଖିବେ ତାକୁ ତ ଆଉ ବି ବହୁତ ଦିନ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର କରିକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଯଦି ଆଚାରକୁ ଆପଣ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ରେଷ୍ଟରେ ରଖିଦେବେ। ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣିଟା ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ ତାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖରାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଆଚାର ତିଆରି କରିବେ। ଆଚାରର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, କାରଣ ଏହାର ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଚ ଜାରରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ, ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।